double strike cuy. Wuyuh wuyuh. Double sili ke anu ucang karo anu. Enggak, dapat nih ge. Putihan. Ya. Dapat ucang sama putihan teman-teman. Mantap nih. Woi, double strike. Mantap jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PCK Channel, apa kabar semuanya? Oke, di kesempatan kali ini kita mau mancing lagi teman-teman. Kita bersama Mas Desin. Kita mau nyoba spot di sini. Mudah-mudahan ada ikannya dan mudah-mudahan kena. Oke, lanjut. Baru nyemplung langsung dapat. Dapat ikan uceng teman-teman. Nih. Dapat uceng. Lumayan. Mantap jos. Oke, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Mangan. Boleh mangan. Mantap cuy. Dapat uceng lagi. Ih. Double strike semua, mantap. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Double lagi mantap cuy. Nih, belum nyut coy. Double strike maning tuh. Woyo nyenang na temen kayak gitu carane. Alhamdulillah. Alah aku belum ketumanan aku mancing nang gini. Ya ketemuan ya, sering ya.
Wih. Hah? Baka na oleh cuy, mantap. Strike maning, uceng maning. Nah, itu guys, yo, pindah spot baru guys. Balik. Dapat kencang lagi. Melom guys. Dapat melom nih. Lumayan, mantap jos. Dek. Oleh maning, orang nyemplung. Guys. Mantap guys. Coba kayak nemen. Oke, lanjut maning. Bareng guys, malam. Nah, uceng. Ini uceng maning, nggak makan di bindis. Apa lah? Alhamdulillah. Malam banget. Lumayan guys, dapat segini.
Tuh, lumayan. Oke, lanjut lagi. Tapi videonya di buri. Oh, bahan-bahan. Kayak langka aja loh. Wih, ya kena ya. Mudar gue. Wah, dapat guys, mantap guys. Kenceng lagi. Wah, ini nih yang bikin jengkel ini. Nah, ini nih. Mantap. Hihi. Sih, sekono. Siap, Lol. Langsung dapat dua guys. Mantap tuh. Widih, mantap cuy. Strike bertubi-tubi, widih. Double strike teman-teman, mantap. Widih. Percaya. Kan andel ya. Wayai mangan. Orang mangan semaput. Ya, temenan, ayo, mantap maning guys. Tuh, wayai mangan, ramangan semaput, temenan, pakai doyan, pakai gile, temen mangan, udah. Kalau traktor ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu kegiatan kita hari ini. Sekarang sudah mulai sore, jadi kita mau pulang teman-teman. Alhamdulillah segini nih.